ঠিক আছে হোক খাবার সামনে দাও আমাকে টার্গেট এগুলো কি মাছ না? গ্রাস কাপ মানে এরা ঘাস পাতা খায় তার জন্য এদেরকে বলে গ্রাস কাপ। এই মাছগুলো মানুষ খায় নাকি? হ্যাঁ এগুলোই তো খায় বাজারে। এই বাজারে এগুলো কি বলে? গ্রাস কাপই বলে। এগুলো গ্রাস কাপই বলে বাজারে। কিন্তু এত বড় পাবেন না তো বাজারে না। এত বড় হলে 500 উপরে কিলো নেবে। এগুলো রুই কাতলা না? না কাতলা আছে, কাতলা তো আছে। কাতলা একটা আছে তো এখানে নেই। কাতলা তো আছে, কাতলা তো আমরা নিচে ঢেলেছি, কাতলা আছে। এই গ্রাস কাপই বেশি আছে, কাতলা কোনো না। ওইটা না, এই রে এখানে। सुनो ना यहाँ से लेके जाने नहीं देंगे, ये तो सबका मन होता है। हमने हम लोग का तो पा रहा है, हम लोग तो अभी हाथ दुखाएगा ले जाएगा, बट वो तो बोलेगा बाबू तुम क्यों ले जा रहे हो, हमको क्या दरकार है। जब ये आया थे मछली खाने में उतना बड़ा मछली को खा पाएगा वो पीछे के बेटा बड़ा हो तो बेचारे एकदम ढाल सब